Hello guys, hi. Hari ni I want to do a simple review pasal buku yang saya dah baca. As you can see dekat belakang ni for the past 4 months. I started this challenge iaitu baca satu buku untuk satu minggu selepas I watch this video dekat YouTube about this guy nama dia John Fish. I think he's a Harvard student. I will put his channel a link dekat description kat bawah ni so you guys can follow him. He did this read one book per week challenge and I was really inspired by it, and Alhamdulillah I read about 18 books so far dan masih buat challenge ni. I think cabaran membaca ni bukan sahaja buat kita gain new knowledge or tahu benda yang baru, but macam orang kata reading takes you all over places. Tapi what I really love about this challenge is it actually really changed my habit in terms of time management and gaining my focus to do something. Also, for me, it's a quick daily break daripada dunia media sosial, sama ada untuk I think 30 minutes or 1 jam. Dan waktu membaca saya biasanya adalah 30 minutes during lunch break ataupun selepas kerja, that time after maghrib sebelum isyak, ataupun biasanya 30 minutes sebelum waktu untuk tidur. I really think that this challenge adalah satu benda yang sangat baik and it has really changed my life. That is why I want to share it with you guys, and I really encourage you guys to do this challenge with me. So today I am going to do a quick review pasal 18 buku yang saya dah baca ni, which one is my favorite, which one yang saya recommend untuk korang baca, and please stay until the very end of this video sebab I am going to give away more than 10 books untuk korang semua, because recently I bought a ton of books for a very cheap price. I think it's about £1 for satu buku, and since I don't really read a lot of fictions or romance stuff, so I think it's better if I give this book to you guys so that other people can read and benefit from it. So, jom. So, saya dah letak semua buku saya kat depan ni, so it's easier for me to reach. So, my first book is this, The Shortest History of Germany by James Host. I'm really sorry if I pronounce all these authors' name wrong, tapi buku ni adalah one of the buku yang agak menarik jugalah, because I am not really a kita tak suka sangat baca sejarah kan. But this book is kind of interesting. Dia cerita how the Germans created by the Romans until the Nazis, Hitler punya zaman sampailah sekarang the Angela Merkel. So I think this is quite a good book to read untuk bacaan yang something else lah. This is one of my favorite books sebenarnya. Travel noir, pelakon and pelawak. Dan buku ni cerita pasal pengalaman dia membesar di South Africa. I think this is a really great reads, sangat lucu, and if you read this book rasa macam Mark Trevor ni adalah Mark yang paling the best in the world lah. So it's really fun to read. So saya recommend korang beli buku ni. Next interesting book adalah buku ni. It's David by Buloto. Hopefully I pronounced that right. Dia adalah buku untuk change our perspective, our perceptions about life, and transforming our mind pasal how to look at anything. It's more like a creating a positive mind to be a better person.
I highly recommend this book for you guys to read sebab dia satu yang I think for me it's fun, it's interactive, ada benda yang kita boleh buat, buka minda untuk change our perceptions about life. It's a good one. Next book adalah buku by Chase Robinson ni, Islamic Civilization in 30 Years. I think buku ni adalah buku yang paling lama untuk saya baca sebab dia cerita pasal a lot of names macam ilmuwan Islam daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampailah zaman Ibn Khaldun semua tu, and ada few names yang saya tak pernah dengar, maybe nama-nama yang saya lupa dari zaman belajar dulu. So it took me a long time to read because setiap kali saya nampak nama tu, saya baca nama tu, saya ambil masa untuk Google dan cari maklumat dekat internet. So buku ni sangat menarik lah sebenarnya, bagaimana perkembangan Islam daripada zaman Nabi sampailah kurun ke-15. Buku sejarah yang kedua yang saya baca, so saya juga recommend buku ni untuk korang baca sekali-sekala. Next buku yang agak menarik bagi saya juga adalah buku ni. Tajuk dia The Pomodoro Technique. Pomodoro is the kitchen timer yang bentuk this apple, and buku ni juga the reason why saya beli this cute timer untuk practice the technique. The Pomodoro technique is basically a technique di mana kita set a certain timer to do a task in order for us to focus on that task. So dia sebenarnya target bukan je untuk diri sendiri, but especially untuk kerja-kerja yang berpasukan, contohnya di office, or if you want to accomplish something for a project. So this book really help people to manage their time, untuk lebih organized by using that Pomodoro. So I highly recommend this to anyone who wants to improve their time management. Okay, next book I am going to, bukan review tapi more like my opinion about this book lah kan. The reason why I bought this, Why We Sleep by Matthew Walker ni sebenarnya, I think that this book is going to help me because I really do have a sleep problem. I mean sebelum ni memang ada masalah untuk tidur, but I bought this book dengan harapan yang buku ni boleh membantu saya untuk tidur. But unfortunately this book is a little bit boring for me sebab half of it cerita pasal all the kajian yang dia buat about tidur, but I don't want to read that. I want to read how kan. Tapi I think the last few chapters is membantu. Yang awal-awal tu dia cerita terlalu banyak about kajian, terlalu banyak about eksperimen pasal tidur, pasal sejarah and everything. So it's kind of boring for me. So I even skip like a few chapters. Ada juga benda yang bagus, tapi if you guys want to read maybe baca something, so bolehlah beli. So kalau tak baca pun, I think you can find like a few article dekat internet about tidur yang lebih bagus. So next buku yang saya recommend juga adalah buku ni, The Power of Now. Buku ni by Eckhart Tolle, pasal how to enjoy this moment without worrying too much about the past or what is going to happen tomorrow. This book is really good for spiritual enlightenment sebab buku ni saya rasa help us to be more happy with the present and not worrying so much about what is going to happen on the future time. So saya sangat recommend untuk korang beli dan baca buku ni. Okay, next book adalah buku ni, Fall Down 7 Times, Get Up 8 by Naoki Higashida. Ni adalah buku yang ditranslate oleh David Michel sebenarnya. So I think
buku ni perlu ditranslate dalam bahasa Melayu sebab saya rasa dia dah ada banyak versi yang different language, tapi dalam bahasa Melayu rasanya tak ada lagi. But I really hope that someone will translate this sebab buku ni adalah buku yang menceritakan tentang pemikiran orang yang ada autism. In fact, the writer sendiri adalah orang yang autism. So dia cerita apa sebenarnya berlaku if one autism person do this. Biasanya kita nampak macam orang yang ada autism adalah orang yang kenapa diorang acting that way, but we don't know why they're acting that way. Buku ni untuk orang Malaysia saya rasa sangat bagus untuk pendedahan, so we know what in autism people mind. So saya rasa sangat baguslah buku ni. I am sorry if this video doesn't seem like a review at all. It's more like a simple opinion about buku-buku yang saya dah baca ni. So the next book that I think you guys should read adalah buku ni. It's by Mark O'Connell. Tajuk dia to be a machine. Dia cerita pasal neuroscience, pasal transhuman, pasal how human will live in the future. It's kind of interesting and scary at the same time, tapi saya rasa buku ni buat kita tahu banyak benda yang ada dekat few places di dunia ni yang kita tak terfikir pun ada. Contohnya ada macam body and brain bank dekat California kalau tak silap saya, yang mana dorang simpan dengan harapan in the future people will have the technology to hidupkan balik that human. I mean, not hidupkan dalam bentuk yang ada roh and everything, dari segi penggunaan otak dia tu, that brain and that neurology, something like that. So this is a really good book to baca. Okay, next 3 book yang saya dah baca adalah buku agama. Buku ni sangat bagus saya rasa. Yang first adalah Hadiah Buat Sahabat oleh Dharma Muhammad dengan Muhammad Kamil Ibrahim. Buku ni adalah hadiah daripada one of my good friend oleh Ida Syahidah on my birthday. So thank you Ida. Hi. Yang next buku adalah Mudahnya Menjemput Rezeki nombor 2. I think buku ni ada siri dia yang pertama or yang sebelum tu. So I think this is a really good book too. Dan yang ketiga adalah Nasihat Buat Diri. It's a collection of ceramah daripada ustaz yang famous ni, Habib Ali Zainal Abidin, yang dikompil oleh Muhammad Adli Rosli. Ketiga-tiga buku ni adalah buku yang sangat bagus untuk bacaan ringan sambil mengingatkan diri kita terhadap agama, bagus untuk santapan rohani dan mendekatkan diri kita selalu untuk ingat Allah. So good read, sila baca buku ni. Dan buku ni juga sebenarnya saya baca dalam masa I think each of this book saya baca dalam masa 1 hari saja sebab dia nipis dan tulisan dia besar. I like this kind of book, so it's really good. Okay, next book yang saya recommend untuk korang semua baca adalah this book by Dan Ramsey. Tajuk dia Financial Peace Revisited. Buku ni sebenarnya dah agak lama saya beli buku ni second hand dekat Amazon. I think if you want to buy a good book, korang juga boleh beli buku dekat Amazon. You can find a second hand book ataupun used book dekat situ dengan harga yang murah. So I think this book adalah buku yang sangat penting untuk pengurusan kewangan. I admit that I do have a financial problem too. Saya ni orang yang sangat, I think, borrows, but after reading this book and satu lagi buku yang saya letak dalam top 3 sekejap lagi adalah buku yang membantu saya untuk menguruskan kewangan dengan lebih berhemah, sebab dia ada bagi instruction on how to manage your money. Dia ada bagi borang-borang untuk buat calculation and everything, very detailed. So buku ni sangat-sangat bagus. And satu lagi buku yang saya akan review selepas ni.
Okay, next buku adalah this is okay lah. Saya beli hari tu sebab saya nampak buku ni dalam top 10 yang daripada bookstore di sebelah office tu. So saya beli dia the $100 startup ni, more like starting a business. Dia bagi guideline macam mana nak promo and everything. So if you want to grow your business, if you have a business and you want to grow, or you want to simply improve anything about your business, so this book might help you to achieve that. So this is a good read also. Okay, satu buku yang saya beli dekat Amazon juga adalah buku ni. Buku ni adalah buku lama juga. Tajuk dia The 100 Most Influential Person in History. Pasal pencapaian ataupun sejarah orang-orang yang ada buat contribution to the world evolution or revolution lah kan. Macam Einstein, Galileo Galilei, banyak lagi lah. Dan yang paling penting adalah orang yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW pasal perkembangan Islam. So this book is really interesting untuk baca lah. Waktu lapang tu, this is a really good book to read. Okay, next adalah top 3 buku daripada 18 buku yang saya dah baca ni adalah pilihan 3 pilihan teratas saya untuk yang saya recommend untuk korang semua baca. So nombor 3 adalah buku ni. I think buku yang the same person by Dave Ramsey yang Financial Peace tadi, but this is more detailed on how to manage your money. So I think this is a really good book to read. Total Money Makeover ni akan buat kita untuk komit, bayar hutang, menyimpan, berjimat dan everything. So sangat-sangat berbaloi untuk beli dan baca. Buku nombor 2 pilihan saya adalah this book, Sapien, Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari. Buku ni ada satu lagi, tapi satu lagi buku tu saya tak baca. I think kejap. This one, Homo Deus, ini saya tak baca lagi. Baru je beli hari tu. I think baru je baca dia punya intro. Buku ni dia sangat bagus sebab dia cerita pasal pencapaian manusia ataupun teknologi yang terdahulu yang berlaku sebelum ni, yang membentuk apa yang ada sekarang. Buku ni bagi saya sangat membuka minda, dan I think banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada buku ni. So go buy one or pinjam or anything. So memang bagus. Dan buku saya antara semua 18 ni, my top 1 adalah buku ni by Tim Peake, Us and Astronaut. Sebab salah satu sebab dulu masa kecil-kecil memang nak jadi angkasawan kan. But I love this kind of book. Buku yang ada, ada gambar raja, ada tulisan-tulisan ni, dan dia punya style adalah jenis soal jawab. So there's a lot of things yang saya rasa menarik. I think sebab outer space, sebab angkasa ni adalah something yang for me adalah sangat menarik. So banyak soalan-soalan yang kita nak tanya ataupun kita tak tahu ataupun kita rasa macam curious untuk tahu, so terjawab dalam buku ni. So this is a really good book, or at least for me lah kan. This is my number 1 antara daripada 18 buku yang saya dah baca tu, untuk saya recommend korang semua baca. So sila baca. I am really sorry kalau video ni sebenarnya it's not more to review a book, tapi more like simple opinions pasal buku yang saya dah baca tu. Tapi sebenarnya my main point is about this challenge, yang baca satu buku satu minggu ni adalah benda yang perlu kita buat untuk build up that reading habit yang dah lama hilang. It's a step untuk hidupkan balik budaya membaca tu. Tak semestinya kita kena baca straight untuk satu buku satu minggu. Sebab contohnya ada buku-buku yang nipis macam buku-buku agama tadi tu boleh habis dalam masa sehari. In fact, ada buku yang saya baca dalam masa 2 jam pun dah habis. So tak perlu nak rush that challenge
tips dia adalah if you already baca that contoh buku yang nipis tadi dalam masa sehari, so the next book, buku yang tebal, you have that 2 weeks time frame pula, sebab the first book tadi dah baca awal, so tak perlu nak rush. Awal-awal dulu saya cari buku-buku yang nipis, yang 300 or 200 pages ke bawah, so it is easier untuk kita baca dan lebih cepat habis, so kita tak rasa macam stress sangat. But once you start and keep doing this challenge, lama-lama nanti akan rasa habit untuk membaca tu rasa macam saya tak membaca hari ni, so rasa macam rindu nak baca, so macam kita nak baca benda lain pula, so it's a really good thing. Benda tu adalah benda yang bagus untuk kita rasa semangat untuk tahu benda-benda yang lain. So I really hope you guys, kita boleh sama-sama buat this challenge, baca satu buku satu minggu untuk mewujudkan semula that habit of reading, budaya membaca. If you guys do it, do hashtag read one book per week, dan do tell me or share dengan saya pengalaman korang ataupun method korang untuk buat this challenge. So good luck. So as promised juga, saya nak bagi banyak buku untuk korang. So if you guys can list 10 of my buku yang saya dah review tadi. So the first 20% yang boleh jawab soalan tu, saya akan bagi buku tu pada korang. Okay, so selamat menjawab dan selamat membaca. Bye.